ख़वातीन और हज़रात और मेरे प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और फिर वीडियो को इस अज़म के साथ देखते हैं कि हम बेहतरी लाएंगे अपने मुल्क में, अपनी कौम में, अपने ख़ानदान में, और उसके बाद जिसका ज़रिया बनेंगे कि हमारे मुल्क में, हमारे ख़ानदान में, हमारे मज़हब में हर जगह अमन और सुकून हो। तो उस सिलसिले में इसी तरह से आप बहुत अच्छे हैं कि आप वीडियो को आगे शेयर भी करते हैं ताकि अच्छी बात जल्द अज जल्द दूसरों तक भी पहुंचे और वो लोग पाकिस्तान का यानी हमारे साथ हिस्सा बन जाएं जो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़ता हुआ नजर आए, हम पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हुए नजर आए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इस पर आपका बेहद शुक्रिया। कमेंट्स लिखते हैं उस पर भी शुक्रिया, और फिर वीडियो को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें, उनका भी शुक्रिया। अब आते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ। तो आज की हदीस जो है वो कुछ इस तरह से है, यानी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान ख़त्म करता है वो कुरान फहमी से महरूम रहता है। मशकातुल मसबी हदीस नंबर 2201 2201। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और मेरे और अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, इस हदीस में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स 3 दिन से कम मुद्दत में यानी 3 दिन से भी कम वक्त में कुरान पाक ख़त्म करता है तो वो कुरान फहमी यानी कुरान की समझ से महरूम रहता है। यानी हम अव्वल और पहली बात तो यह है कि हम मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तानी ख़ास तौर पर कुरान पाक पढ़ते ही नहीं। हमने उसे लपेट के ऊंची जगह पर रखा हुआ है और साथ साथ ये कहते हैं कि हम जी अपनी मजहबी किताब यानी कुरान पाक का बहुत अदब करते हैं। यह अदब अपनी जगह पर, लेकिन कुरान पढ़ने की किताब है, अमल करने की किताब है, और हमने उसे संभाल के ऊंची जगह पर रख दिया है, खोलते ही नहीं। पहली तो गलती ये खत्म करेंगे। और इस हदीस में हमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई बंदा 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान पाक खत्म करता है, यानी इतना तेज पढ़ता है कि वो 3 दिन में खत्म कर लेता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कुरान को समझने से महरूम रहा। यानी वो सिर्फ पढ़ जाता है, लेकिन उसे इतनी स्पीड से उसने पढ़ा, इतनी ज्यादा मकदार में पढ़ा कि उसको इसकी समझ ही नहीं आई, समझने का मौका ही नहीं मिला। तो इसमें यह बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कुरान पढ़ो लेकिन समझ कर, उस पर गौर व फिक्र भी करो, ये कहा जा रहा है। तो अब हमें, अगर अब तक हमारी कोताही है कि हम सिर्फ और सिर्फ रोजाना पढ़ते हैं, स्पीडली पढ़ते हैं और उसके बाद गौर नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, तो उससे अभी मना किया गया है। इसको यही कहा गया है कि वो कुरान फहमी से यानी कुरान को समझ कर पढ़ने से महरूम रहा। इसमें हमें यह कहा जा रहा है कि यानी पढ़े तो साथ उस पर गौर भी करें, सोच विचार भी करें, समझ कर पढ़ें, यानी हमें तर्जमे के साथ भी पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम अल्लाह ताला से क्या क्या बातें कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, क्या हम उस पर अमल भी करते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अब आते हैं अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ। वो यही होती है
کوشش کریں سچ بولیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کی خلاف باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بات کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اس پر بات کریں تاکہ غیبت سے بچے رہیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس میں پانی سے لے کر غذا تک ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان کا استعمال جتنا ہو سکتا ہے کم کریں۔ جیسے کہا گیا کہ کھانا بھی بھوک رکھ کے کھایا جائے، اگر 2 روٹی کی بھوک ہے تو 1 کھائی جائے، یہی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، صحت کے لیے بھی یہی فائدہ مند ہے۔ اس طرح سے پانی جو ہے اس کو بھی ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ہم 1 گلاس پیتے ہیں اور 1 گلاس پانی جو ہے وہ گلاس دھونے پہ خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضیاع ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح سے ہم مسواک کرنے کے بجائے مختلف ٹوتھ برش کے ساتھ کرتے ہیں دانت صاف، تو ٹوتھ برش جو ہے اس کے وہ جو لینن کا بنا ہوا ریشم جو ہے اس کے وہ سارے کے سارے وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو پیسٹ ہے اس کے اندر جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بجائے اگر مسواک کر لی جائے اور اس سوچ کے ساتھ کر لی جائے کہ میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا، دانت اپنی جگہ پہ صاف ہوں گے، جسم کو صحت تندرستی اپنی جگہ پہ ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اس بات کا ثواب ملے گا کہ ہم نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے اپنے رسول کی سنت جو ہے اس پر عمل کیا، ہم نے اپنے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اس لیے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہر وہ کام جس میں ہمیں سکھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے اور ہم جانتے بھی ہیں، ہم نے پڑھ بھی رکھا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے، اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے صرف اور صرف عمل کی طرف آنا ہے، کیونکہ ہم پڑھ بہت کچھ چکے ہیں، سن بھی بہت کچھ رکھا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو ہم عمل کریں گے، آئندہ زندگی میں بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔